रो रो फेरीचें आमी निवेदन दिल्लें आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक. तुका हांव उगडास कोत्तां हो 7 वर्सां फाटलो आमी तेन्ना आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्नाचो बाब मिलिंद नायक ताका मेवल्ले आनी ताका आमी रो फेरीचें एक डावनलोड करून इंटरनेटाचेर कोचीन बांदता तें सगळीं स्पेसिफिकेशन दिल्लीं आनी ताका सांगलेलें जाता जाल्यार आमकां दिवाडे दी आनी तुमकां दिसता की दिवाड इतल्या बेगीन नाका जाल्यार चोडणा दिया की चोडणाचो तो ट्रॅफीक फेरी हें जाय जाल्यार आमकां सरप्लस फेरी मेवतल्यो त्यो फेरी हांगा हाडा. ओल्ड गोवा रो फेरी म्हाका इज आउट ऑफ क्वेश्चन. हें धाकटें आहा क्रॉसींग. आतां आमकां सांपेर जाय. सांपेर स्पॅन व्हडलो आहा कळ्ळें. आतां पळोवया आमी मागणी घाल्या गव्हर्मेंटा कडेन. सर कालच्या दिसा आनी पयरच्या दिसा आमी पळयलें की फेरयेक उजो लागल्यान धुंवर येता तो थोडे लोक पॅनिकूय जाले. कितें सिच्युएशन आहा तें? अरे बाबा ही इंजिनां सकाळीं 5 स्टार्ट मारता ती रातची 2 बंद जाता. सो ताका आतां कोणाक ब्लेम करतलो. इंजिनां ओल्ड जाल्या रिप्लेसमेंट ऑफ फेरी जाय. सरकार म्हणटा लॉस जाता म्हणटा R&D इज इन लॉस. खंयचो रूट लॉस जाता तो सरकारान सांगचो. आमचो ओल्ड गोवा रूट लॉस ना फायद्यान आहा. ओके. सांपेरचो रूट लॉसान ना फायद्यान आहा. हेर सुवातेर लॉस जाता ते वी आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट. कळ्ळें. आनी सरकारान हाजे वयर मातशें लक्ष दिवचें कित्याक वी आर इन एन आयलंड आनी आमची मागणी आहा मुखेलमंत्र्या कडेन मातशें हाजेर लक्ष दी. हांव जाणो तो करतलो म्हणून आनी रो फेरी आमकां बेगीन दिवची. सर तुमी मॉन्सून प्रिपेर्डनेसाचेर उलयले. गांवांत जे भितर रोड आहा थोडे ओल्ड ट्रीज आहा तेंचे फांद्योवपाक केन्ना पडटा ते कट बीन करपाक तुमी ठरयल्या ओल्ड ट्रिजाचे बा? ओल्ड ट्रिजांचे डेंजरस ट्री म्हणून आमकां एक सर्क्युलर आयिल्लो डेप्युटी कलेक्टर की लिस्ट धाड. आमी आतां लिस्ट धाडलां आनी ते लिस्ट धाडलां ते तांची ऑर्डर जाय न्ही. तांची ऑर्डर मेवतोच ते पयशे धाडटात आनी देन वी हॅव टू एंगेज पीपल टू कट. बट हांव मागतां सरकारा कडेन की हें प्रिपेर्डनेस म्हणटा पळय तें मार्चान जावंक जाय. कित्याक आतां आदले भशेन कांय ना. केन्नाय पावस पडूंक शकता. आमी आतां रावले पळय 19 पावस कमी जाल्लो ताजे पयलीं पडलेलो. आयज आमी 31 तारखेर आहा. हें सारकें जुनाचो म्हयनोचो वस जाल्लो कंटिन्युअस पावस पडलो. सो आमचें कितें आसता लास्ट मिनट सर्क्युलर येता हें करूंक जाय ना. तुका टायम आहा न्ही इतली म्हयने आहा यू प्रिपेर. आमचें कितें जाता आमी वी आर कॉन्स्टंट बिकॉज ऑफ फायनान्शियल आवर हँड्स आर टायट बिकॉज ऑफ फायनान्शियल बर्डन. आमचे कडेन फायनान्स ना न्ही तितलो. थँक्यू सर.